नात रसूल अकरम मोहब्बत मुस्तफ़ा मदीने की हवाएं तू दिल को चैन आता है। मोहम्मद का नाम आए तू हम सब भूल जाता है। लबों पर जिक्र अहमद हो दिलों में नूर रहता है। जो इनके दर का हो जाए वो कब मजबूर रहता है। मदीने की गलियों का तस्वर जब भी आता है ये दिल अश्कों के मोती से दरे दिल को सजाता है। ना दौलत की तलब हमको ना दुनिया की तमन्ना है। हमें बस मुस्तफ़ा की एक नजर लुत्फ चाहिए। वो रहमत बन के आए हैं जहाँ को नूर बख्शा है। अंधेरों में भटकते दिल को ईमान का रास्ता दिखाया है। मोहम्मद की मोहब्बत में अजब सा लुत्फ मिलता है। दिले बेचैन को जैसे सुकूने जाबदा मिलता है। दरूद इन पर पढ़े हर दम यही दिल की सदा रखना। मोहब्बत मुस्तफ़ा की हो यही अपना खुदा रखना। जब आंखें बंद होती है मदीना सामने आए दिले मस्तर ये कहता है मुझे सरकार बिलाए। कभी रोजे की जाली का तस्वर दिल में आता है। तू आँखों से मोहब्बत का समंदर बहता जाता है। या रब हमको भी एक दिन मदीने की फजा देना। हुजूर के मुकद्दस दर पे झुकने की अदा देना। वहाँ जाकर सलाम अपना नबी के नाम कर देंगे। दिल नाकाम की सारी खुशी नाम कर देंगे। न हम कुछ और मांगेंगे न दुनिया की कोई दौलत। बस इनके दर की नस्बत हो यही सबसे बड़ी नेमत। हुजूर की मोहब्बत ही हमारी जिंदगी बन जाए। ज़ुबां पर नामे अहमद हो दिलों में रोशनी आए। खुदा हमको अमल दे वो जो सुन्नत के मुताबिक हो। हमारा हर कदम या रब नबी के नक्शे पा पर हो। अगर हम घेर ले हमको तो दुरूदों का सहारा हो। अगर दिल टूट जाए तो मोहम्मद का नजारा हो। कयामत के दिन में मौला करम फरमाना हम पर भी शफाअत की नजर हो। और नबी पे जान कुर्बान हो। हमें ईमान की दौलत दे हमें इश्क़े नबी दे दे। दिलों को पाक कर मौला मदीने की खुशी दे दे। मोहम्मद की मोहब्बत का चराग दिल में जलता रहे। दुरूदों का ये सिलसिला कयामत तक भी चलता रहे। मदीने वाले आका हमारी लाज रख लेना। गुलामों में हमें अपने कयामत तक जगा देना। यही ख्वाहिश है दिल की यही अरमान रहता है। मोहम्मद का करम हो तो हर एक आसान रहता है। दुरूद व सलाम उन पर जो रहमत बन के आए हैं। जहां भर के लिए आका
خدا کے نور لائے ہیں۔ مدینہ یاد آتا ہے تو آنکھیں نم سی ہوتی ہے، نبی کی یاد میں اکثر دعائیں کم سی ہوتی ہیں، مگر امید رہتی ہے کرم سرکار کا ہوگا، ہمیں بھی ایک دن طیبہ کا سفر درکار ہوگا۔ سلام نور عالم، سلام رحمت یزدہ، سلام شافی محشر، سلام فخر دو عالم، ہمیں اپنی محبت میں ہمیشہ زندہ رکھنا، درودوں سے ہمارے دل ہمیشہ پاک رکھنا۔ یا رسول اللہ ہم آپ کے در کے سوالی ہے، ہماری زندگی آپ کی محبت کی کہانی ہے۔ مدینے کی طرف جب بھی ہمارا دل مچلتا ہے تو لگتا ہے کہ رحمت کا کوئی دروازہ کھلتا ہے۔ خدا سے بس یہی مانگی دل دنیا میں لگ جائے، محمد کی محبت ہو اور آخرت سنور جائے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، نبی کی سنت اپنائی، محبت سے درود پڑھی اور دل سے سلام پہنچائی۔ یا رب آخر میں لب پر درود پاک ہی آئے، اور آقا کی شفاعت کا ہمیں سایہ نصیب ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ درود و سلام ان پر، درود و سلام ان پر جو رحمت بن کے آئے ہیں، درود و سلام ان پر، درود پاک ہی آئے، اور آقا کی شفاعت کا خدا کے نور لائے ہیں۔ مدینے کی ہوا آئے تو دل کو چین آتا ہے، مدینے کی ہوا آئے تو دل کو چین آتا ہے، مدینے کی ہوا آئے تو دل کو چین آتا ہے، مدینے کی ہوا آئے تو دل کو چین آتا ہے، مدینے کی ہوا آئے تو دل کو چین آتا ہے، مدینہ کی ہوا آئے تو